हेलो गाइज गुड मॉर्निंग लेट्स स्टार्ट ए न्यू ब्लॉग। तो यहाँ मोर फास्ट ब्लॉग। तो जो पर्यंत मोर ब्लॉग वीडियो भाइराल ना होती सेटा हूँ मोर फास्ट ब्लॉग। तो मु किछि ना किछि से ब्लॉग रे शिखिबी जो पर्यंत भाइराल ना होती। तो बर्तमान मु आसी आम नई कूले अच्छी नई कूले सकाळर नीतिदिनिया कार्यक्रम पाई। तो बर्तमान यहाँ हूँ आमर नई कूल दी करे देखु पूरा पत्थर खंजा है एपटे रास्ताटे अच्छी। तो आमर नई रे पानी सुखी जाइए पानी जाए दूर रे अच्छी। तो आम आमर सकाळ नीतिदिनिया कार्यपाई नई कूल आसार मजा भी गोटे अलग नईकूलिया पिला। तो पूरा मस्त कुहुड़ी देखु पूरा किछि देखा जाउनी। तो सेपटे आमर मु कहूली ना तो आमर नारायण मंदिर अच्छी प्रभु नारायण तो अधा गढ़ा है। तो काम चलती धीरे धीरे हम। तो लेट्स सी ए न्यू ब्लॉग। आम गाँव रे थिबा प्रभु नारायण मंदिर अधा गढ़ा है। तो जो मंदिर अधा काम होइछि सेपटे भी अधा काम होइछि काम चालू देखिया केबे कंप्लीट होउछि। से स्कूल जो स्कूल आमे पिला बेले आमर जीवन एइथिरे ही आमे बितौथलु हस खेल खुशी आ जीवन सबुठु खुशी समय थिला ए जगार। हेले जितेबाला ए खुशी को आमे छाड़िलु खाली दुख छड़ा आ किछि जीवन नाई। बढ़िया जगार स्कूल सुरेंद्रनाथ सरकारी उच्च विद्यालय आम बेले थिला कौन सुरेंद्रनाथ विद्यापीठ ना कौन थिला। एटा हूँ तुलसी गछ केड़ा सुंदर देखा हूँ स्कूल रो पार्क फूल गछ एपटे अच्छी एटे छुआ खेलुंट भलीबॉल माने आम बेले स्कूल रो जो परिस्थिति थिला तो एबे पूरा चेंज हो जाए बहुत सुंदर ही देखा टिके ना बुल दे जिबा। सरकारी उच्च विद्यालय सुरेंद्रनाथ उदयपुर तोटापड़ा कटक स्थापित 1969। महात्मा गांधी शक्ति शारीरिक सामर्थ्य आसे ना यह एक अविस्मरणीय इच्छा आसी थाए। The art of people is a true mirror to their minds। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर मुझे धर्म को पसंद करे जहाँ स्वाधीनता समानता एवं भातृत्वर शिक्षा दिए। महान व्यक्ति डॉक्टर बी आर आम्बेडकर स्वामी विवेकानंद से ही लोक माने महान होता जहाँ जीवन अन्य मानक सेवारे लगी थाए। सेवा कथार अच्छी ना मानव सेवा माधव सेवा। सुभाष चंद्र बोस जो मनुष्य लोक मान व्यवहार द्वारा विरक्त हो क्षण प्रतिक्षण निजर मन को बदल से दुर्बल अटंती। माने तुमर जो माइंडसेट अच्छी जो मेंटालिटी अच्छी जो तुमर गोल अच्छी लोक माने व्यवहार द्वारा जदि तुमर से गोल से ड्रीम जदि तुम्हें बदल दौच ताले तुम्हें दुर्बल भाई तुमर ताले लक्ष्य
ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମ ଯାଏ ନର କର୍ମ ଏକତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି, ଦାନରେ ତୋଡ଼ବା ତୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳର ଟିଫିନ ଆମେ ଖାଇବା। ଛାତ ଉପରେ ଖରାରେ ଆସି ବସିଛେ। ଉପମା ହେଇଛି। ତ ଉପମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଉପମା ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପଡିଛି। ଉପମା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଛି। ପରେ ଖିଆ ହେଲା। ତ ଗାଁକୁ କଣ ଆସୁନୁ ଆସିଥିଲି। ଖାଉନୁ ଟିକେ? ଗାଁରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲି। ଗାଁର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପମା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ଘର ଖାଇବା ଯାହା ଖାଅ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇବାର ମଜା ଘରେ ଆର ଗୋଟେ ନିଆରା ମଜା। ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି। ତ ଛାତ ଉପରେ ଖରା ପଡୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ଆସି ବି ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି, ଖରା ଖାଉଛି। ଶୀତ ଦିନ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଏଟା ହଉଛି ପିମ୍ପମ ବଲ। ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପିମ୍ପମ ବଲ ଖେଳୁଥିଲୁ। ମାନେ ପକେଇଦବ ଯେ କେତେ ହାଇଟ୍ ଉଠୁଛି ଜଷ୍ଟ ପକେଇଲେ। ରଙ୍ଗୀନ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ଲୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରୀନ କଲର। ଦିଟାଙ୍କ କଲର ପିମ୍ପ ବଲ। ମାନେ ବଲ ପଡିବ ତ ଦେଖୁଛ କେତେ ହାଇଟ୍ ଉଠୁଛି। ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ବଲ ଆମେ କେତେ ଖେଳୁଥିଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ବଲ। ପକେଇବା ଯେ ତା ହାଇଟ୍ ଯାକ ଉଠୁଛି ନା ନାଇଁ। ଉଠିଲା, ତୁ ପକେଇଲୁ। ଓ ତ ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ମାଛ କୋଉ ସାର? ବେସର। ତ ଘରେ ଭାଉଜ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାଛ ବେସର। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ନଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦବା। କାହିଁକି କହିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସି ଆମ ଛକ ଉପରେ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିଛି ବା। ମୁଁ ଯିବି ନା ସହରକୁ ଯିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ନଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ଖାଇବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ। ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଆସି ବସ୍ରେ ବସିଲି। ତ ବସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ଗାଁରୁ ଯେହେତୁ ବସିକି ଆସିଲି, ସାଙ୍ଗ ଗୋଟା ଦେଖା ହେଲା। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗଟା। ତ ତାର ମୋର ବସିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ତ ସେ କଟକ ଯିବ। ତ